بعد ما شفنا الميكانيزم الاول اللي هو l'augmentation de l'excrétion rénale du phosphate donc درنا une hypophosphorémie. شوفوا الميكانيزم الزوج اللي هو la diminution de l'absorption intestinale du phosphore. كاين plusieurs mécanismes اللي ما يخلوش le phosphate يتابسوربا au niveau intestinal donc درنا une hypophosphorémie. تا كي تاكل الفوسفات يلحق l'intestin grêle, ça va être absorbé de façon normale par les pompes, soit par diffusion passive ou la active, ça dépend. Donc, tu as l'absorption de phosphate ou le phosphate في le sang, ok. كاين par exemple l'alcool يأثر على le phosphate وما يخليش l'absorption, يأثر على les pompes pardon وما يخليش l'absorption تاع le phosphate تصرى عادي. Donc mécanisme de diminution de l'absorption intestinale تاع le phosphate. كاين certains médicaments tels que les antiacides اللي فيهم l'aluminium, le calcium, Mg par exemple. دونك تا كي تاكل الفوسفات راح يرتبط مع الالومنيوم ولا الكالسيوم ولا المغنيسيوم وما يخليش دونك هادو لي زونتي اسيد ليي او PO4 ما يخلوش لابسوربسيون انتستينال تاع لو فوسفات تسرع ou bien mal absorption. كاين maladie, certains maladies de mal absorption, كاين une mal absorption, problème في les pompes, mal absorption soit génétique ولا دار chirurgie على حساب ما تصراش l'absorption intestinale تاع le phosphore ou bien post opératoire, ok, post opératoire. La répartition تاع ماشي la répartition تاع الفوسفور. donc تا كي تاكل الفوسفور وين نسيب le phosphore, le phosphore ou bien le phosphate وين نسيبو principalement في les viandes, fromage, poisson, le lait, etc. تاكل الفوسفات sera augmentation تاع le phosphate, l'absorption intestinale تاع le phosphate, augmentation تاع le phosphate au niveau du sang. كاين certaines malnutrition يقدروا يديروا لنا diminution تاع donc ما تاكلش phosphate بزاف donc hypophosphorémie. certaines maladies neurologiques donc par يأثروا négativement على l'absorption intestinale تاع le phosphate وما يخلوش l'absorption intestinale تاع le phosphate تسرى عادي.